आज हम लोग इब्रानियों का पुस्तक से पढ़ेंगे। അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം. इब्रानियों 5 का 12। समय का विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यकता है कि कोई तुम्हें परमेश्वर का वचन का आदि शिक्षण पर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम में अन्न देने वाला अब तक दूध ही चाहिए। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ദീർഘവർഷങ്ങള് വിശ്വാസത്തിലായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തലൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒന്ന് കട്ടിയായ ആഹാരവും മറ്റൊന്ന് പാലും. तो वहां पर ये एक ऐसे विश्वासी है जो काफी समय से वचन सुनते आ रहे हैं, और इस प्रकार के विश्वासियों को दो प्रकार का वचन सामने रखा है। एक है अन्न है, और दूसरा है दूध। അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാല് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് കട്ടിയായ ആഹാരം? तो वो अन्न का मतलब क्या है और दूध का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। അപ്പോൾ ഒരു പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷണത്തില് ഒരു പുരോഗതി ഇല്ലാതെ അനേക വർഷങ്ങൾ ഒരു ശൈശവ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആയിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത്. तो ये वाक्य से एक बात साबित होता है कि एक विश्वासी भले काफी समय से वो वचन क्यों ना सुन रहा हो, लेकिन उसका हालत ऐसा है कि वो अभी भी दूध पीने का अवस्था में है। मतलब बचपना है, बढ़ने का अवस्था नहीं हुआ है, बचपना का ही अवस्था में रह रहा है। ऐसा विश्वासियों के जीवन में हो सकता है। അപ്പോൾ എന്താണ് പാല് കുടിക്കുക എന്നത്, എന്താണ് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. तो आज का विषय में आज हम लोग देखेंगे कि मतलब वो क्या है कि अन्न खाना और दूध पीने का मतलब। അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് പാല് കുടിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. तो 6 का 1 में जब पढ़ते समय में वहां पर अन्न के विषय में वहां पर बताया गया है, क्या है वो अन्न। അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊതുവായ ചില ക്രിസ്തീയ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതായത് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിങ്കിലെ വിശ്വാസം, മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം, നിത്യശിക്ഷാവിധി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രിലിമിനറിയായ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് 10-30 കൊല്ലമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സബ്ജക്റ്റ് ബേസിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാലത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശിക്ഷണത്തെയാണ് പാല് കുടിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो दूध पीने का अवस्था को यहाँ पर बताया गया है आदि शिक्षण, मतलब मसीह के जो शिक्षण का जो आरंभ की बातें है, उसी को बार बार सुनाते जाना, जिसमें सिद्धता के बारे में है, और फिर कामों के बारे में है, और उसके बारे में परमेश्वर पर का जो विश्वास करने के विषय में, बपतिस्माओं के बारे में, और अंतिम न्याय की विषय। ये सब बातों को बार बार विषय बनाकर बार बार घुमा फिरा कर उसी बात को बोलने का विषय को कहते हैं दूध पीने का अवस्था। അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇത് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ജഡീകരായ കൊരിന്ത്യരോട് അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में पौलोस वहां पर शारीरिक विश्वासियों को इस विषय में कहता है। 3-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 3 का जब 1 और 2 जब वाक्य पढ़ते समय में वहां पर स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं। 3 का 1 और 2 पढ़ना। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിങ്ങള് പ്രായമായില്ല, ഇപ്പോഴും നിങ്ങള് ജഡീകരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളാണ്, അനേക വർഷമായിട്ട് ശിശുക്കളായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖനകാരും പറയുന്നുണ്ട്, പൗലോസും കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. तो यहाँ पर कोरिन्थ का मंडली को भी पौलुस उसी रीति से बात कर रहा है, जैसे इब्रानियों का पुस्तक में इब्रानियों का लेखा वहां पर बोलते समय में कोरिन्थ मंडली को भी बोल रहा है कि मैं तुमको अन्न खिलाना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम अन्न खा नहीं सकते। अभी भी तुम लोग दूध ही पीने के अवस्था में हो, अभी भी बचपने के अवस्था में हो, क्योंकि अन्न खाने का दशा में तुम लोग पहुंच नहीं पाए, अभी तक बढ़े नहीं तुम लोग। ഈ പാല് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല. तो दूध पीना करके बोलना भी ऐसा ये छोटी बात नहीं है ये।
കാരണം ഈ കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो दूध पीना मतलब क्या है? एक व्यक्ति दूध पीने से उसको अंदर नींव हो रहा है कि आगे चलकर वो अन्न भोजन को खा सके. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപരിച്ച് നടക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് പാൽ കുടിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത്. तो दूध पीना मतलब क्या है कि वो अभी भी बचपना है, मतलब उन लोगों को उपदेश के बारे में उपदेशों को ही सिखाया जा रहा है, परंतु वो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला पत्रोस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശൈശവ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ പ്രധാന കാര്യം അതിന്റെ 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നീക്കിക്കളയണമെന്ന് വായിക്കുന്നു. तो इसके लिए ये बचपना का अवस्थे से अगर निकलना है, बड़ा होना है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? अंदर से, तुम्हारे अंदर, हर विश्वासी के अंदर कुछ बातें हैं, उससे बाहर निकलना जरूरी है. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ, और अभी जन्मे हुए बच्चों के समान, അപ്പൊ ക്രൂശിൽ സമ്പൂർണമായും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ വളരാൻ ആവശ്യമാണ്. മറ്റേത് ഉപദേശ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ കൂടുതലായിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ശിശുസഹജമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. तो दूध पीने का आग्रह रखना करके यहाँ पर बोलते समय में, पहला पत्रोस पे जब पौलुस बोलते समय में, वहां पर यहाँ पर उपदेश के विषय में नहीं है, लेकिन बच्चे लोग बढ़ना चाहिए, मसीह का जीवन में और उसका रूप में बढ़ना चाहिए बोलकर उस विषय में वहां पर पत्रोस उस रीति से यहाँ पर लिखा जा रहा है. അപ്പോൾ ഈ പാൽ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം അറിയുക, നീതീകരണം, വിശുദ്ധീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യശിക്ഷാവിധി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് ബേസിൽ അറിയുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതിരിക്കുന്നു. तो दूध पीना करके बोलते समय में उसका एक अर्थ ऐसा निकलता है कि मतलब क्या कि कोई आदि शिक्षणों के बारे में अच्छे रीति से उपदेश का जैसा उन लोग को पाठ पढ़ाकर, जैसा बच्चों को स्कूल में पाठ पढ़ाकर एक एक पॉइंट देकर सिखाया जाता है, उसी रीति से सिखाने को कहते हैं दूध पीने का अवस्था. मतलब उद्धार के बारे में, धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में, ऐसा एक एक उसी के विषय में क्लास लेकर सिखाया जाने का अवस्था को कहते हैं. അപ്പൊ ഇവിടെ മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ, ഈ മായമില്ലാത്ത പാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കട്ടിയായ ആഹാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് മായമില്ലാത്ത പാൽ. तो तुम लोग, लेकिन यहाँ पर वहां पर क्या कह रहा है कि तुम लोग निर्मल सा दूध पीने का लालसा करो करके यहाँ पर बोलते समय में तुम लोग दूध पीकर कड़क जो अन्न भोजन को तुम लोग खा सके, उस रीति से तुम्हारा नींव बन जाओ. അപ്പൊ നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെ എബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം. तो 6 का 1 जब पढ़ते समय में वहां पर जो निर्जीव बातों से तुम्हारा मन फिरो करके वहां पर कहा गया है. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഇപ്പം അവര് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ കൈ കഴുകുക, അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശരിയായ പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുന്നെങ്കിലും യഹൂദ മതത്തിന്റെ ചില തത്വങ്ങളും കൂടെ സ്വീകരിച്ച് ഇവർ പോവുകയാണ്. तो यहाँ पर इब्रानी को पुस्तक 6 का 1 में यहाँ पर मरे हुए कामों से मन फिरो करके ये जो शब्द है, ये वहां पर यहूदियों के विषय में बोला गया. अभी यहूदी लोग का क्या होता था, जब भी यहूदी लोग अपना घर से बाहर निकलता, तो जैसे ही बाहर निकल के किधर मार्केट में गया, दुकान में गया, कुछ भी काम करके वापस घर में आता है, तो तुरंत उन लोग को हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उन लोग ने मरे हुए चीजों या दुनिया की बातों को छूने की वजह से उन लोग तुरंत आकर हाथ धोने का एक व्यवस्था पुराने नियम में दिया गया था. तो ये बात यहाँ पर इब्रानियों का दास यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यही बात को तुम बार बार कर रहे हो. मतलब क्या कि ये लोग अभी भी यहूदी धर्म के बातों को वो लोग पकड़ के रखा है. मसीह में आने के बाद जो मसीह में दूध पीकर बड़ा होना चाहिए, उस विषय में वो लोग ना आते हुए पुराने नियम का यहूदी रिवाज को पकड़ कर बैठे हैं.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ആദ്യ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर देखो मसीह के शिक्षा के जो आरंभ की बात है ये क्या है, मतलब वो लोग मसीह के बारे में जो पुराने नियम में जो लिखा गया मसीहा आएगा तुम्हें बचाएगा तुम्हें 1000 वर्ष का राज्य देगा, ये सब बातों को ही ऊपर ऊपर से वो लोग पढ़ रहे हैं. അത് പിന്നെയും അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് ആണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പിന്നെയും അവരത് കേൾക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഹൃദയമാണ് അകമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും അവർ പുറം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ तो मसीह के बारे में इस रीति से पुराने नियम के बातों को लेकर मसीह ऐसा किया वैसा कर रहा है, मसीह के बारे में ऐसा है, ऐसा वो सब बातों के बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ बातों को पकड़कर मसीह ने ऑलरेडी नए नियम में सब बातों को पूरा कर दिया है, इसलिए वो बातों को छोड़कर चलो आओ हम लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़े, ये बात उनको ना सिखाते हुए, क्योंकि तत्व विषय में क्या है उनको ज्ञान मालूम है, लेकिन मसीह का जीवन का बातें जो है हृदय का अंदर का परिवर्तन है. एक विश्वासी वचन सुनकर हृदय के अंदर परिवर्तन होकर मसीह ने उसके लिए क्या काम किया, ऐसा अंदर परिवर्तन होने का बातों को ना सिखाते हुए कुछ उपदेशों को सिखा कर बार बार कर ये जरूरी है बोलकर सिखाया जा रहा है. അപ്പൊ പത്രോസിൽ പറയുന്ന പാൽ കുടിക്കാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ്. पत्रोस में हमने जो पढ़ा पहला पत्रोस 2 का एक 2 में कि एक नया जन्मे हुए बच्चों के समान दूध का तुम लालसा करो, वो अलग बात है, और इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग 5 में जो हम पढ़ा तुम अभी भी दूध पी रहे हो, वो अलग बात है. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 5:13 വായിക്കുകയാണ്. इब्रानियों 5 का 13 में हम पढ़ते हैं, പാൽ കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ. क्योंकि जो कोई दूध पीने वाला बच्चा धर्म की वचन से पहचान नहीं रखता. അത് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴെ ഇരിക്കുന്ന ശൈശവാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ്. मतलब गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 में वहां पर व्यवस्था के अधीन में रहने वाले का अवस्था में रहता है, तो वो एक बंदीगृह का अवस्था में है, एक बालक बन चुका है, उस बालक का अवस्था को वहां पर कहा गया है. എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? परंतु पत्रोस में क्या कह रहा है? പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അകം ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ജീവനായിട്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനെ നമ്മുടെ ജീവനായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടുന്ന, അതാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത്, കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. तो पहला पत्रोस में दूध पीने का अवस्था का दूसरा बात को बताया गया है. पहला बात हमने इब्रानियों में देखा कि वही उपदेश को आदि शिक्षण को बार बार लेकर सिखाया गया है, लेकिन पत्रोस में दूसरा विषय बोला है. दूध पीना मतलब क्या है? मसीह को सही रीति से जानकर क्रूस का तत्वों से जानने के बाद हमारे अंदर का जो बुरा बातें हैं, जो चल कपट डाह ये सब बातें बाहर निकलकर मसीह जो हमारा सच्चा वचन है उस मसीह को हम लोग पीकर सच्चा वचन में हम लोग बढ़े. जो हम लोग 3 में पढ़ते हैं कि यदि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है तो वो उस प्रभु का स्वाद चखने का अंदर ही रीति से बढ़ोतरी पाने का, ज्ञान नहीं बल्कि मसीह को ही प्राप्त करके बढ़ने के विषय में पत्रोस यहाँ पर कहता है. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 2 വായിക്കുകയാണ്, കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. तो प्रभु यहाँ पर कहता है पत्रोस में पहला पत्रोस 2 का 3 में कि प्रभु की कृपा की स्वाद चख लिए है. അത് ജെനുവിനായ കലർപ്പില്ലാത്ത പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിഴല അല്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറിയ സത്യത്തെയാണ് ഇവിടെ പാലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर जब दूध बोलते समय में पुराना नियम का कुछ भी बात को उपदेश को लेकर सिखाने वाला बात नहीं, लेकिन मसीह ने जो भी बातें पूर्ण किया है उस पूर्णता में है जो सच्चा आत्मिक निर्मल दूध, जिसमें कोई प्रकार का अशुद्धता नहीं है, मिलावट कुछ नहीं है, लेकिन शुद्ध वचन जो नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला शुद्ध वचन की बात यहाँ पर चल रहा है. അപ്പൊ അതിന്റെ 2:4 പോലും വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമായ ജീവനുള്ള കല്ലായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയ വർഗമാകേണ്ടതിന്, ആത്മീയ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശരിയായ പാല് കുടിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ തത്വമനുസരിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വ്യക്തി ഒരു പുരോഹിതനായി തീർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 4 और 5 पढ़े. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्रों की नए आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर
ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। तो देखो यहाँ पर अभी पत्रोस यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, वो जब इब्रानियों में बार बार उपदेशों को सिखाकर का विषय का बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर दूत का मतलब क्या है कि मसीह को तुम लोग स्वाद चखकर, मसीह में तुम लोग बढ़कर, उस मसीह जो जीवित पत्थर है उसके पास आकर तुम लोग भी एक आत्मिक भवन बनते जा रहे हो, പുരോഹിത വർഗം. तुम लोग एक याजकीय समाज बनते जा रहे हो. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുരോഹിത വർഗമാണെന്നും യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണെന്നും ഉള്ളതാണ് കട്ടിയായ ആഹാരം. तो याजकीय का समाज का एक पवित्र लोग बन जाना, और उस याजकों का समाज में हम जब जीते समय में यीशु मसीह महायाजक है और हम लोग सह याजक और महायाजक मिलकर साथ में प्रभु का सेवा कर रहे हैं, ये है सही अन्न का वचन. അപ്പൊ അതിന് ഇതുവരെ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്. तो ये अन्न खाने का वचन का अवस्था में वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है. അവരിപ്പോഴും മോശയെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. वो लोग ने अभी, लेकिन क्या हो गया, वो लोग ने अभी भी मूसा के द्वारा जो आरोन को दिया हुआ याजकीय विषय के बारे में जो प्रभु ने बोला गया था पुराने नियम में, उसी याजक के बातों को, पुराने नियम के बातों को पकड़ के रखा है इब्रानियों के दो लोगों ने. അപ്പോൾ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള പൗരോഹിത്യവും ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസി കിട്ടുന്ന പൗരോഹിത്യവും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ കട്ടിയായ ആഹാരം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो अन्न मतलब क्या है, यीशु मसीह जो महायाजक है और उस महायाजक के द्वारा हम जो एक याजकों का समाज, पवित्र समाज बनते जा रहे हैं, ये याजकीय समाज के बारे में, ये नए नियम में मसीह के द्वारा हम जो बन रहे याजक, उसके बारे में जानना ही है अन्न खाने का मतलब. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായി തീരണമെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കണം എന്ന ഒരു ആഴമായ സത്യം എബ്രായർ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. तो अगर इसलिए मसीह का याजकीय समाज का अवस्था में अगर जानना है, इब्रानी लोगों को सबसे पहला ये बात जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने आकर क्रूस में आकर एक कार्य किया. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ എബ്രായ ലേഖനം 5-ന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. इब्रानियों का पुस्तक 5 का 7 जब हम 5-ന്റെ 5 सॉरी 5 का 5 में ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതനാകുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവേ എടുത്തതല്ല. 5 पढ़े. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको ही ने दी. അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. और फिर अगला वाक्य हम पढ़ते हैं. നീ എന്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തവന്. അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിലൂടെ പോയി പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണം, ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഴത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് എബ്രായർക്ക് ഇപ്പോഴും സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത്. तो यानी कि यीशु मसीह आएगा और तू जिसने उसके विषय में कहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैंने तुम्हें जन्माया हूं, तो किसके बारे में बोल रहा है? बोले यीशु मसीह दुनिया में आकर कष्ट सहेगा, दुख उठाएगा, मरेगा और पुनरुद्धान होगा. ये विषय में मसीह हमारे लिए जो कष्ट उठाकर और वो एक याजकीय समाज बनाकर विषय का बातें अभी तक इब्रानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. അപ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 3 का 6 में हम पढ़ते हैं. പഴയ നിയമത്തിലെ ഭവനത്തിന്റെ സഭയുടെ തലയായിട്ട് മോശയെ ആക്കിയെങ്കിലും മോശ ഒരു ദാസനാണെന്നും ദാസനല്ല പുരോഹിതനാകുന്നത്, പുത്രൻ തന്നെ പുരോഹിതനാകണമെന്നും അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. तो पुराने नियम में जब प्रभु भवन का विषय में कार्य करते समय में पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया था, लेकिन मूसा तो भले ही वो विश्वास योग्य था, परंतु वो पुत्र नहीं, वो तो केवल दास है करके 3 का 5 में पढ़ते हैं. असली संतान कौन है? वो तो यीशु मसीह है, पुत्र है जो घर का असली मालिक है. അപ്പൊ നമ്മളും പുത്രന്മാരായെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവഭവനമാകത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇനിയും അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം മുഴുവൻ 3-ന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ അതുണ്ട്. ക്രിസ്തുവോ അവരുടെ ഭവനത്തിന് അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ. ഇതിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം അവനോ അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവന്റെ ഭവനമാകുന്നു. അപ്പം സഭ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്, ഗ്രഹമാണ്, ദൈവ മക്കളാണ്. അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു മരണത്തിലൂടെ പോയി പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നതിന് ശേഷം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്മാരായി, അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും ചേർന്ന ഒരു ഭവനം, ദൈവത്തിന് ആത്മീയാകാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമായി തീരുകയാണ് സഭ. ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് എബ്രായ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോഴും ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അവരിപ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 3 का 6 पढ़े इब्रानियों. पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर
और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो याद रखना है, तो ये बात समझना प्रिय, जो कोई भी मूसा का पुराने नियम के बातों को समझकर उसको बात को शिक्षण बनाकर उसके बारे में पढ़ने जाएगा, तो वो लोग क्या है, वो लोग अभी भी एक दासत्व के अधीन में है, क्योंकि जैसा मूसा अधीन दासत्व के अधीन है, घर में रहते हैं सब, उसी तरह हम। लेकिन यीशु मसीह, हम विश्वासी लोग कौन है? नए नियम का विश्वासी लोग यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर आकर हमारे लिए मरा और पुनरुत्थान की जीवन के द्वारा उन्होंने हमें जीवन दिया, हम उस जीवन प्राप्त करने वाले लोग क्या हो गए? वो लोग भी मसीह के साथ घर बन गए। तो हम सब लोग मसीह के साथ एक साथ में एक भवन बनकर, एक आत्मीय भवन बनकर हम लोग बढ़ते जा रहे, मिलते जा रहे। ये कार्य है प्रभु नए नियम में हमको सिखा रहा है। तो उस यीशु मसीह के द्वारा, तो उस नए भवन का खासियत क्या है? उसमें महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और हम लोग सहयाजक है। इस विषय में था वहां पर इब्रानियों का दास इब्रानी लोगों को वो बताना चाहता था, परंतु इब्रानी लोग ये बात समझने को अभी भी उनको समझ में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग अभी भी पुराने नियम को बातों को पकड़ के रखे थे। അപ്പം മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഹപുരോഹിതന്മാരായി തീരുന്ന കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ആ മക്കളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അയക്കുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ, എബ്രായർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം അതാണ്. അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ അതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. तो इब्रानियों को पुस्तक में जब हम पढ़ते समय में पूरा मनुष्य जात जो पाप में फंसा हुआ था, उस मनुष्य जात को पाप से बचाकर यहूदी और अन्य जाति दोनों को प्रभु क्या करना चाहता है? एक नया मंडली का याजकीय समाज बनाना चाहता है। उस समाज में बनाने के लिए यीशु मसीह को उनके समान आने का जरूरत था। जो हम लोग इब्रानियों को पुस्तक 2:14 पढ़ते समय में हम देखते हैं कि लड़के लोग जिस रीति से मांस और लहू में थे, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए प्रभु भी उनके समान मांस और लहू बनकर आया और हमें मृत्यु का अधिकार शैतान से हमें बचाया। അപ്പൊ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ फिर 2:16 में हम पढ़ते हैं, ഈ പൗരോഹിത്യ വൃന്ദം അല്ലെങ്കിൽ അവര്, ആ വൃന്ദത്തിൽ ദൂതന്മാരാരുമില്ല. ये 16 वाक्य में पढ़ते समय में हम देखो, क्योंकि स्वर्गदूतों को नहीं इस विषय में, अब्राहम के वंश के विषय में संभाला गया था। मतलब क्या? जो नया याजकीय समाज जो प्रभु बना रहा है नए नियम में, जिसमें महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और हम लोग सहयाजक है, इस याजकीय समाज में एक भी स्वर्गदूत शामिल नहीं है। അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതന്മാരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അടുത്ത. ഇനി 17-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ, ഈ ജനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭവനമായി തീർന്ന വിശ്വാസികൾ, യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി ഒരു ആത്മീയ ഗ്രഹമായി തീർന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്ത മഹാപുരോഹിതൻ ആകേണ്ടതിന്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതൻ, അവർക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി തീരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് യേശു ക്രിസ്തു, അവൻ മഹാപുരോഹിതനാണ്. ഈ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് തുല്യമായി ആ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 17 पढ़ना। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखो, इस कारण जो चाहिए था कि अपने भाई, अपने बातों के लिए भाइयों के समान हो जाए। ये भाई लोग कौन है? ये भाई लोग वो सब है जो एक दिन यीशु मसीह आकर याजकों मरकर पुनरुत्थान होकर विश्वास करने वाले लोग, सब लोग यीशु मसीह के भाई बन जाएंगे। और वही लोग है याजकों का समाज, जिसमें स्वर्गदूत नहीं है। तो वो याजकों का समाज बनाने के लिए सबसे पहला क्या आवश्यकता था? कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर मनुष्य बनकर दुख उठाकर कष्ट सहकर क्रूस में मरना वो जरूरी था, वो आवश्यकता था, ताकि वो उन लोगों को बचा सके और वो आवश्यक हो जाए कि उन सबका महायाजक बन जाए। इसके लिए था प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर कष्ट सहकर क्रूस पर मरा। वो बात को जो विश्वास करते हैं वो लोग प्रभु के भाई लोग हैं, और वो लोग याजकीय समाज बनकर प्रभु के साथ एक ही भवन में रहकर बढ़ोतरी पा रहे हैं। അപ്പോൾ ഈ വൃന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കട്ടിയായ ആഹാരം, ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട്. അതിന് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ये लोग जो प्रभु के बारे में जब समझते समय में वो ही लोग है जो सच्चा याजकीय समाज, जो अन्न भोजन खाकर बढ़ोतरी पा रहे हैं, जिसके विषय में हम इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 4 में जब पढ़ते समय में, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവര്
ആ പഴയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയാൽ അവൻ അതിവിശേഷ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. तो इसके लिए याजकीय पद होना बहुत जरूरी है. यदि अगर हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार करके यीशु मसीह में अगर हम लोग याजकीय समाज का भाग हो चुके हैं तो ही हम लोग प्रभु का उस मंडली के समाज के भागी है. लेकिन अगर अभी तक कोई भी इस याजकीय समाज का पद में आया नहीं है, उस जीवन मसीह के जीवन के द्वारा नहीं आया है, वो अभी भी पुराने नियम की बातों को मानकर पुराने नियम का रीत को कर रहा है. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി കിട്ടുന്ന സ്ഥാനാരോഹണം, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ, ക്രിസ്തു ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ, ദൈവം എപ്പോഴും ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ, ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരപ്പെടാതെ എന്നും ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പുരോഹിത വർഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. तो इसके लिए अभी यहाँ पर जो इब्रानी लोगों का अवस्था क्या हो गया कि यीशु मसीह ने नए नियम आकर अभी नया नियम स्थापना किया है. उस नए नियम में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो लोग प्रभु के लोग बन जाते हैं और प्रभु उनका याजक महायाजक है और वो प्रभु के सहयाजक है. उसके लिए प्रभु उन लोग को स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है, प्रभु उनको प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का नजर हमेशा ये लोगों के ऊपर है करके ये सब बातों को ग्रहण करने के लिए इब्रानी दास लोग को, विश्वासी लोगों को नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो लोग अभी भी बचपना के दशा में रहकर पुराने नियम के बातों को पकड़ के रखा है, जिसके वजह से वो लोग बढ़ नहीं पा रहे. तो प्रभु ने इतना काम करने के बाद भी ये बात अगर देख नहीं पा रहे हैं, उसी को कहते हैं बचपना में रहना, दूध पीना. लेकिन जो ये बात देख रहे, समझ रहे हैं, उनका जीवन मिल गया, बढ़ रहा है, वो लोग है अन्नकार है. अब ऐसे लोगों के विषय में जो बढ़ रहे लोग, उनको 1 पत्रोस 2 अध्याय में उनको क्या क्या पदवी या समाज बनने, याजकीय समाज बनने के बाद क्या क्या पदवी है करके हम देखते हैं. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഒരു രാജകീയ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡിൽ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആണ്. तो उसका 2:9 में 1 पत्रोस 2:9 में पढ़ते समय में वहां पर हम क्या देखते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, एक राज पदहारी याजकों का समाज और पवित्र लोग. मतलब देखो यहाँ पर राज्य मतलब ये एक राजकीय याजकों का समाज के बारे में बोला गया है. इस राजकीय याजकों का समाज का खासियत क्या है? इसका महायाजक और राजाधिराजा प्रभु यीशु मसीह है. അപ്പോൾ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് അവന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. तो ये बात का खासियत क्या है कि ये महायाजक का खासियत ये है कि इब्रानी की पुस्तक अध्याय 4 में वो आकाशों को पार करके स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचा है. 4:14 4:14 पढ़ेंगे. तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, हाँ, तो स्वर्गों से होकर गया हुआ श्रेष्ठ महायाजक है. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മള് എപ്പോഴും കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയാകുന്നു, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജഡസംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ പൗരോഹിത്യ വൃന്ദത്തിൽപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ഈ മഹാപുരോഹിതന് തുല്യമായി മാച്ച് ആകുന്നില്ല. കാരണം ഈ പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഉള്ളവർ ഒരു വിശേഷ ജനമാണ്, റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ആണ്, ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന മഹത്വമാണ് അവർ പ്രഘോഷിക്കുന്നത്, ദൈവം അവരെ വിളിച്ചതിലുള്ള നന്ദി പ്രകടമാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൗരോഹിക വൃന്ദത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക്, ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാനും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. यहाँ पर इसलिए हम लोग एक याजकीय समाज है करके हम लोग बोल रहे हैं, हम विश्वासी है, नए जन्म के विश्वासी है बोल रहे हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना क्या है? हे प्रभु मुझे पापों से बचाओ, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं करके इस रीति से अगर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अगर इस रीति से भूमि के स्तर का बातों का अगर वो प्रार्थना कर रहा है, पाप के विषय का प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु जो महायाजक के रीति में स्वर्गीय स्थानों में है उसके साथ का तुलने का विषय में वो नहीं हो पा रहा है. क्योंकि यीशु जब दुनिया में था उस यीशु को देखकर हम पाप का छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें, लेकिन अभी वो महायाजक बन चुका है. उस महायाजक में वो तेजो में और महिमा में रहते समय में वो हमें भी एक याजकों का समाज बनाकर हमें रखा है. उस समाज में रहते समय में हम लोग पवित्र लोग हैं, फिर हम लोग पापी या दोषी नहीं, लेकिन मसीह में पवित्र लोग होकर प्रभु के खास खुद के जन लोग बन चुके हैं. हम लोग प्रभु के खास वंश है हम. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാണുമ്പോൾ ആ മഹാപുരോഹിതന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിലാണ് സഹപുരോഹിതന്മാരും ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ പറയുന്നത് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ
तो ये जो सहयाजक 6 खासियत क्या है, वो महायाजक का जो खासियत और पद है वो देखकर सहयाजक लोग उसमें खुशी मना रहे हैं। तो सहयाजक लोग हमेशा महायाजक को देखकर उसके आधार पर वो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। इब्रानी की पुस्तक 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവും അവന്റെ 5:5 അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതനാകാനുള്ള പദവി സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ഇതുപോലെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയും ഞാൻ പുരോഹിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചോ ഡിഗ്രി എടുത്തോ ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടോ ലോഹ ഇട്ടോ സ്വയം പുരോഹിതനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. യേശു പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത 6-ാം വാക്യം, वाक्य 5 में जब पढ़ते समय में मसीह देखो, मसीह ने जो ये महिमा में होकर महायाजक बनने का बड़ाई अपने आप से नहीं लिया। तो यीशु मसीह कभी भी स्वयं से महायाजक नहीं बना। उसी रीति से एक विश्वासी बन जाने के बाद मैं एक याजक हूं। मैं बाइबल स्कूल में जाकर मैंने बहुत सारा मैंने पढ़ाई किया है। मैं हमेशा सफेद वस्त्र पहनता हूं। मैं हमेशा बड़ा जुब्बा पहनकर आता हूं, बाइबल हाथ में लेकर जाता हूं। अपना स्वयं का बड़ाई कर याजकीय झुंड में अगर होने का कोशिश कर रहे हैं तो उन लोग ने मसीह ने किया हुआ कार्य को नहीं समझ रहा, क्योंकि ये स्वयं से बनने वाला बात नहीं है। कोई बाइबल स्कूल में डिग्री पाकर कॉलेज में डिग्री लेकर आकर सेवा करने वाला बात नहीं है ये। അപ്പൊ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, और 6 में हम पढ़ते हैं, ഈ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു മൽക്കിസദേക്കിന് ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? മൽക്കിസദേക്കിന് ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് तो ये महायाजक यीशु मसीह कैसा है? मलकीसदेक के रीत के अनुसार याजक बन चुका है। तो वो क्या है मलकीसदेक का रीत? അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിന് 3-ാം വാക്യം, 7 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, ആ इब्रानियों की पुस्तक 7 का 3 पढ़े, ആ न पिता न माता न वंशावली है, हाँ। जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप खड़ा। ആ അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാതാവെന്നോ പിതാവെന്നോ എടുത്തു കാണിച്ച് ഭൗമ്യമായ ജഡസംബന്ധമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മഹാപുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് ഈ ഇവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൗരോഹിത്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ജഡസംബന്ധമായി മാതാവോ പിതാവോ ചാർച്ചക്കാരോ ഒന്നും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അവർ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത്. तो याजक मतलब क्या? मलकीसदेक के क्रमांक के अनुसार महायाजक बन जाना मतलब क्या? जैसे यीशु मसीह महायाजक बनते समय में मलकीसदेक के क्रमांक में बना, मतलब यीशु मसीह को दुनिया में दिखाने के लिए मेरा माता पिता, मेरा परिवार, मेरा सदस्य, मेरा लोग, ये पृथ्वी सब मेरा बोलकर ऐसा स्वयं से कुछ बताने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को इनकार कर पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया। उसी रीति से याजकों के समाज बनने वाले हम लोगों को भी दुनिया के कोई भी ऐसा बात को, दुनिया का कोई भी रिश्ता को दिखलाकर बताने वाला ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बल्कि जिस रीति से मसीह इस दुनिया में जिया उसी रीति से हम भी जीकर एक याजकीय समाज बनकर जी रहे हैं। അപ്പൊ മൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്നതായിട്ട് നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-18-20 വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം ശാലേം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ രാജാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ രാജ്യപദവിയും പൗരോഹിത്യവും വഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മൽക്കിസദേക്ക്. എന്നാൽ മൽക്കിസദേക്കിന് ഒരു അപ്പനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവൻ അപ്പൻ ആരെന്നറിയത്തില്ല, അമ്മ ആരെന്നറിയത്തില്ല, അവരുടെ വംശാവലി അറിയത്തില്ല. ആ ഓർഡറും പ്രകാരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ മാനുഷികമായ നിയമത്താൽ അല്ലാതെ ദൈവീയം നിയമിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നോട് കൂടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ആ നിലയിൽ ദൈവത്താൽ ജനിച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡബന്ധമില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിലുള്ളത്. तो यहाँ पर याजकीय अब लोग मलकीसदेक के बारे में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि उत्पत्ति पुस्तक 14 अध्याय में जब वो अब्राहम को आशीष करने आता है, वो मलकीसदेक था और वो एक शालेम देश का एक राजा था। तो मलकीसदेक तो वो सचमुच एक राजा था। और हम जानते हैं कि मलकीसदेक दुनिया में जन्म लेते समय में उसको शारीरिक माता पिता था, लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा जब मलकीसदेक के बारे में लिखते समय में उसका माता कौन है, उसका पिता कौन है, वो रेखा नहीं किया था। वो क्योंकि वो यीशु मसीह का वंश को दिखाने के लिए या यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करके आया है करके दिखलाने के लिए उसका माता पिता का रेखा या सबूत दिखाया नहीं था। तो वो क्यों है? क्योंकि मसीहा भी इस रीति से आकर एक महायाजक बनकर महायाजक का पद में कार्य करेगा, जिसमें दुनिया में दिखाने के लिए कोई भी माता पिता है करके ऐसा रीति नहीं। उसी रीति से जो याजकीय समाज बनने वाले लोग हैं, जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, उनका खासियत क्या है?
जैसा महायाजक प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक के क्रमांक के अनुसार है, उसी रीति से हम लोग भी उसी में हैं। तो नया जन्म पाने के बाद, मसीह जीवन में हो जाने के बाद, हमें दुनिया का कोई भी रिश्तेदारी या शारीरिक रिश्तेदारी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब क्रूस में खत्म होकर हम मसीह में एक नया समाज बनकर, एक नया झुंड बनकर, जिसका स्वर्गीय पिता, जिसमें परमेश्वर हमारा पिता है, उस वंशावली में हम लोग जुड़ चुके हैं। അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാനും മഹാപൗരോഹിത്വമായ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാനും പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഉള്ളവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് കൃപ ലഭിക്കുന്നത്. तो अनुग्रह किस बात पर मिलता है कि नए नियम में विश्वासी लोग जिस रीति से यीशु मसीह महायाजक है और उसी यीशु मसीह के जीवन में हमें भी जीवन मिला है, मैं उसमें सहयाजक हूं, ये बात पर विश्वास करके जीने वाले लोगों को अनुग्रह मिलता है. അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതൻ ആകാനുള്ള കൃപയെ കുറിച്ചല്ല, मतलब महायाजक बनने का अनुग्रह नहीं, മഹാപുരോഹിതൻ ആകാനുള്ള യോഗ്യത അതാണ്. ദൈവം കരുണയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു. കൃപ മൂലം, വിശ്വാസം മൂലം അത്ര കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. महायाजक तो बनने के लिए यीशु मसीह ने जो कार्य किया था कि अनुग्रह से हम लोग उद्धार हुए हैं, इसमें हमारा कोई कार्य नहीं, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाकर वो महायाजक बन गया. അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചവരെ, इस रीति से यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग जो याजकीय समाज बन गए हैं, ഇനി ജഡസംബന്ധമായ വിഷയത്തിലല്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനിയും അതിന്റെ എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. ये लोग जो मसीह में याजकीय समाज बन गए हैं, फिर अभी शारीरिक बातों के लिए नहीं जी रहे हैं, जिसके विषय में इब्रानियों का पुस्तक 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. 7:15 7 का 15 में हम पढ़ेंगे. 7 का 15 पढ़े. हाँ, और जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, आगे അതിന്റെ 15-16 जो 16. शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, ആ. पर विनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार हो. അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതന് നിത്യജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ ഈ പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അടിഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവന്റെ പ്രമാണത്താൽ ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പൗരോഹിത്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ദൈവം കൃപ പകരുന്നത്. तो जैसा महायाजक को पास अनंत काल का जीवन है, उसी रीति से उस पर विश्वास करने वाले लोग जो सहयाजक बन गए, याजकीय समाज बन गए, उनके अंदर भी इसी रीति से अविनाशी जीवन है जो कभी नाश नहीं होगा. उसके अनुसार उसी जीवन में जीने वाले लोग हैं ये सहयाजक लोग भी. അപ്പൊ അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം. 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं. ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ये ഏതെങ്കിലും ബലഹീനതയോ കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. तो मतलब ये लोग जब ये सहयाजक लोग जब इस दुनिया में जीते समय में उनके जीवन में कोई भी कष्ट, क्लेश या तकलीफ, वेदना आते समय में वो लोग किस आधार पर खड़े हैं, किस बुनियाद पर वो लोग खड़े हैं, ये उन लोग को देखना है. അത് ഈ മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ സഹപുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വാല്യൂവിലാണ്, അതാണ് അവർ കാണേണ്ടതെന്നാണ്. तो मतलब क्या है कि ये सहयाजक लोग क्या देखना चाहिए कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए वेदना सहा, हमारे लिए दुख उठाया. ये सब बातों के बलबूते में वो याजकीय समाज यीशु मसीह को देखकर वो लोग उसके बुनियाद पे खड़े हैं. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മഹാപുരോഹിതനിൽ നിന്ന് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ലോകത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല, ഈ വൃന്ദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കൃപ കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കൃപാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. अगर ऐसा वो लोग सभी विश्वासी लोग यीशु मसीह मेरा महायाजक और वो और जो मेरे लिए कष्ट उठाया, दुख उठाया, इस बातों में वो लोग देखकर उस यीशु मसीह के बुनियाद में खड़ा है, यीशु मसीह के बल में खड़ा है, यीशु मसीह जो महायाजक उसके नींव में खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को सेवा करने के लिए महायाजक आज भी खड़ा है. क्योंकि यीशु मसीह जो महायाजक बनकर स्वर्गदूतों का सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि जो तकलीफ और विपत्ति में पड़े हुए विश्वासी लोगों को और अधिक अनुग्रह दे सके, बलवंत रह सके, उसके लिए प्रभु खड़ा है. तो उसके लिए हमें देखना है कि यीशु मसीह सब सहकर खड़ा है, वो विश्वास में हमें देखना है, उन्हीं लोगों को अनुग्रह मिलेगा. അപ്പം നമ്മുടെ വായിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം എന്താണ്? ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പുരോഹിതന്മാരായി തീരാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതാണ്. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യം. इसके लिए तुम लोग धैर्य से तुम उसकी उपस्थिति में आओ करके, क्योंकि उसने हमारे लिए इसके लिए वो कष्ट उठाया. उसका 2 का 17 पढ़े, इब्रानियों 2 का 17. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य
महायाजक बने അപ്പം ताकि ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് ഈ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായ സഹപുരോഹിതന്മാർ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സഹോദര ബന്ധമാണ് അവിടെ. तो ये सहयाजक लोग कौन है? ये लोग वही लोग हैं जिस भाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर कष्ट सहकर एक याजकीय समाज बनाने के लिए उनको आकर उनको एक ही आत्मिक भवन बनाया, वही लोग हैं सच्चा प्रभु के भाई लोग। അപ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ 10ാം വാക്യം 2:10 में हम पढ़ते हैं, ഈ സഹപുരോഹിതന്മാര് ഈ മഹാപുരോഹിതം പ്രാപിച്ചതുപോലെ തേജസ് പ്രാപിക്കും. അതിനാണ് അവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തത്. ഈ മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നതിന് മുമ്പേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തതിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ 2:10 വായിക്കുന്നത്. 2:10 में पढ़ते समय में वहां पर देखो, यीशु मसीह दुनिया में आने के वजह से क्या हो गया, वो बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए हमारा महायाजक कष्ट से गया, ताकि वो दुख उठाते उठाते क्या हो जाए, वो महिमा में तेजस में वो बढ़े, महिमा में बढ़ जाए। तो जिस रीति से यीशु मसीह कष्ट सहकर महिमा में पहुंचा, उसी रीति से विश्वासी लोग जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को भी इसी रीति से दुनिया में जीकर महिमा में वो लोग भी पहुंचेंगे। അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സഹപൗരോഹിത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പൗരോഹിത്യവുമായി നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. तो अगर इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए याजकीय समाज बनाने के लिए उन्होंने किस रीति से हमें कष्ट सहा और महिमा में पहुंचाने के लिए कार्य किया, ये सब बातों को अगर हम लोग नहीं देख पाएंगे तो हम लोग वो याजकीय समाज का आशीष हमको नहीं मिलेगा। ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 7:28 में हम पढ़ते हैं, ന്യായപ്രമാണം ബലഹീന മനുഷ്യരെ മഹാപുരോഹിതനാക്കുന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പിമ്പിലുള്ള ആണയുടെ വചനമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നേക്കും എന്റെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന, ഈ തികഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഹപുരോഹിതന്മാരാക്കാനുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയുടെ തികവിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. 28 पढ़ना 7 का। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। देखो, तो शपथ का वचन का खासियत क्या है? युगानी युग को स्थिर करने वाला यीशु मसीह को स्थिर करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो शपथ का वचन लेकर आते समय में वो सहयाजकों के लिए जो कष्ट सहकर और उनको महिमा में, उनके लिए कष्ट सहकर फिर वो महिमा में पहुंचा, उस आधार पर विश्वास करने वाले लोगों को है नए नियम के जो विश्वासी लोग जो उस मसीह में जुड़कर युगानी युग का अनुभव उठाने वाले हैं। അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹാപുരോഹിതനായി ഉയർത്തി. അതിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. तो इस मसीह जो अपने आप को नम्र और दीन का आया, उसके बारे में हम फिलिपियों का पुस्तक 2रा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस मसीह को क्या किया, सबसे ऊंचा नाम दिया। അവിടെ അതിന്റെ 7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ पुस्तक 2:7 से पढ़ते समय में हम देख सकते हैं, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. എന്തിനാണ്? നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 2:17 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കാനും നമ്മളെ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി. तो जिस वरण अपने आप को ऐसा शून्य किया, बल्कि दास के स्वरूप धारण करके आया और मनुष्य के समान बन गया। ये सब प्रभु इतना नम्र और दीन होकर दास का रूप में क्यों आया? जो हमने इब्रानियों का पुस्तक 10 में हमने पढ़ा कि लड़कों लोग अभी भी मांस और लहू में फंसे हुए थे और बहुत से पुत्रों को तेजस में पहुंचाने के लिए प्रभु कष्ट सहकर आया ताकि वो हमें याजकीय समाज बना सके। ये सब करने के लिए यीशु मसीह दुख उठाकर शून्य बनकर आया, और शून्य हो गया तो क्या हो गया? इस कारण वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे सबसे महान बनाया। അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ, तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടിയായ ആഹാരത്തിന്റെ മഹത്വം ഗ്രഹിച്ച് ഈ നിലയിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 6ാം അധ്യായം ആദ്യം പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്. ആ ആദ്യ വചനം വിട്ട് നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ 6:17 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, तो इसके लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास आते समय में हमें जो दूध पीने का अवस्था को छोड़कर, उदाहरण के लिए इब्रानियों 6 में जो हमने पढ़ा कि जो आदि शिक्षण जो लगाया गया था बार बार वही आरंभ की बातें, उससे हमें बाहर निकलकर प्रभु के लिए बढ़ोतरी में हमें बढ़ना है। तो 6 का पुस्तक अध्याय 6 का 17 में हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 17 से 20 तक पढ़े जल्दी। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा
कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। 20 तक। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവന് വംശാവലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭൗമികമായ ജഡബന്ധം ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഈ സഹപുരോഹിതന്മാർക്കും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ജഡബന്ധമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവരാണ്, സ്വർഗീയത്തിൽ പേരെഴുതിയവരാണ്, സ്വർഗീയമാണ്, സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശി മരിച്ചത്. ഭൂമിയിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഭൂമിയിലുള്ള യാഗങ്ങളെല്ലാം മാനുഷികമായ ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്നും അതിന്റെ സ്വർഗീയമായവയ്ക്കോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ യാഗമെന്ന് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നാം മൽക്കിസദേക്കിന് ക്രമപ്രകാരം നമ്മളും ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. तो इसके लिए मसीह यीशु जब जिस रीति से इस दुनिया में रहते समय में उसका कोई शारीरिक रिश्तेदार के विषय में नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर का जो इच्छा है उसी को इच्छा को पूरा कर जीने के लिए आया। उसी रीति से नए नियम के विश्वासी लोगों की भी क्या का खासियत क्या है, उनको भी उसी रीति से कोई भी शारीरिक रिश्ता नहीं, बल्कि सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ऐसा लोग विश्वास करने वाले लोग का खासियत क्या है, वो लोग पर्दे के भीतर पहुंचने का अवस्था तक पहुंच चुका है। ऐसा वो लोग भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं, मतलब वही लोग सच्चा नया जन्म पाए हुए लोग हैं। उन्हीं लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। वही लोग जो स्वर्गीय है, आत्मिक बातों में वो लोग मन लगा रहे हैं। तो उस आधार पर है हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक बातों में अति पवित्र स्थान के विषय में प्रभु ने हमें रखा है। तो उसके लिए पुराने नियम का जो व्यवस्था है, पुराने नियम का बलिदान है, जो भूमि के संबंध की बातों था, उससे भी हटकर आगे की ओर जो प्रभु जो आत्मिक बातों के विषय में जो हमें पहुंचाया है, उन बातों में मन लगाना ही है सच्चा अन्न खाने का मतलब। അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആ പൗരോഹിത്യം, നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകാര്യം, അത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ആരാണ്? ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് സഹപുരോഹിതന്മാരാണ്. പിന്നെ ജഡബന്ധം പറഞ്ഞ് ഒരു ജഡത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നതെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഊഷ്മളമായ ഒരു സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം ഏറ്റവും അധികം പുത്രനോടൊപ്പം ഉയർത്തി വെച്ച് സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷം, സ്വർഗത്തിലെ സമാധാനം, സ്വർഗത്തിലെ ഇതാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം, ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് ജഡം തരുന്നത് പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ സഹപുരോഹിതന്മാരായി യേശുവിനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ജഡസംബന്ധമായ ബന്ധത്താലല്ല, പിന്നെയോ പാരമ്പര്യമോ വംശമോ ജാതിയോ നമ്മൾ നോക്കാതെ നമ്മള് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മള് ഭവനത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്നെ ഭവനത്തിന്റെ അധികാരിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവേശു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് ആത്മീയയാഗം കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുരോഹിത വർഗമായി പണിയപ്പെടുന്നു. പൗരോഹിത്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. इसलिए नए नियम में जो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद, वो परमेश्वर का संतान बन जाने के बाद, मतलब वो कौन है फिर वो लोग याजकीय समाज बन गए। नए नियम में हर विश्वासी एक याजक लोग है। ऐसा अगर याजक बन चुके हैं तो फिर दुनिया का शारीरिक रिश्तेदारियों को बीच में हम लोग नहीं ला सकते, या शारीरिक संबंध का, दुनियादारी का कोई भी बातों को ये सेवा के बीच में ला नहीं सकता। ऐसा दुनिया की बातें या शारीरिक रिश्ते के बातें, संसार की बातों को अगर आराधना के बीच में अगर लाकर उस रीति से अगर उसका कार्य चल रहा है, तो उसने अभी तक वो उस याजकीय समाज का अवस्था में पहुंचा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी हमसे कार्य कर रहा है वो सब स्वर्गीय बातों के लिए कर रहा है, स्वर्गीय विषय में, आत्मिक विषय में कर रहा है, और वो सिर्फ याजक लोग ही समझेंगे। तो जब प्रभु ने कहा मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको समाधान दूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा, मतलब ऐसा शांति है जो संसार नहीं देता, मतलब वो ऊपर से आए, मतलब प्रभु जो भी दे रहा है वो स्वर्ग का बातें को दे रहा है, भूमि की बातों का नहीं, पृथ्वी की बातों की नहीं। ये बात को ग्रहण कर समझकर आ रहे हैं ये याजकीय समाज, जो नए नियम में हम लोग को प्रभु ने बुलाकर उस भाग्य का अवस्था में प्रभु ने हमें रखा है।
तो और उस आधार पर हम लोग एकत्र होते समय में, स्थानीय मंडली जब इस दुनिया में एकत्र होते समय में भूमि के बातों में नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें जो बात हमारे लिए किया है उस बातों को स्मरण कर कर आ रहे हैं। इस तरह वो लोग एकत्र होकर आते समय में एक आत्मिक भवन बनकर, एक आत्मीय याजकों का समाज बनकर, एक आत्मिक भवन में हम सब साथ में बढ़ रहे हैं, जिसके लिए प्रभु ने स्थानीय कलीसिया सबको दिया है, जिसमें आत्मिक बातों के विषय में बढ़ोतरी हो सके। നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു, 1 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യം, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജാവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവൻ എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ. എന്നിട്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ 20 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. तो प्रकाशित वाक्य में इसके लिए प्रभु वहां पर एक बात हमें कहता है, वाक्य प्रकाशित वाक्य 1:5 में, कि वो कहता है कि उन्होंने हमें क्या किया, हमें मरे हुए में से जी उठाकर हमें अनुग्रह देकर हमें शांति दिया है, और हमें प्रेम के रीति में जिसके लहू के द्वारा हमें पापों को धोकर हमें पापों से छुड़ाकर हमें एक राज्य और एक परमेश्वर के लिए एक याजक बना के रखा है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, हमें पापों से धोकर हमें एक राज्य और याजकों का समाज बनाया। 20ന്റെ 6 വാക്യം 20:6 भी इसमें हम इस विषय में हम पढ़ेंगे। 20:6 पढ़े। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों को दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। അപ്പോൾ നമ്മള് കട്ടിയായ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സഭ 1000 ആണ്ട് സഭ പാലിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഭ മഹോന്നതത്തിൽ പോകുമെന്നോ ന്യായവിധി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവേശു മഹാപുരോഹിതനും നമ്മൾ സഹപുരോഹിതന്മാരുമായി വ്യക്തിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, അവൻ ഉന്നതനായി തീർന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ മഹാപുരോഹിതനും അവനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ പുത്രന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരുമായി തീരുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉയർത്തിയ സ്ഥിതിയെ അപുരോഹിത പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കാണണം എന്നാണ് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. अन्न खाना मतलब क्या है? जो अन्न खाने मतलब क्या है? फिर वो लोग संसार के विषय में या वचन में बाइबल में लिखा हुआ कुछ उपदेशों के बारे में कि हम लोग नरक से प्रभु ने हमको बचाया, हमारा बहुत जल्दी उठा लिया जाएगा, 1000 वर्ष हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये उपदेश की बातों में नहीं, लेकिन हमारा अंदरूनी जीवन में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, जिसकी वजह से हमें क्या लाभ हुआ, हमारा अंदर का बढ़ोतरी के विषय में उस बात को समझते हैं। कैसा समझ में होगा? याजकीय समाज बनेंगे तो ही हम उस विषय में समझेंगे। तो उस याजकीय समाज प्रभु ने हमको बनाकर, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किया है वो बात को देकर, उस नजरिए से हमें देखकर हमारा बढ़ोतरी होना है। वही है सच्चा अन्न खाया है करने का मतलब। അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പൗരോഹിത്യ ബന്ധത്തിലുള്ള നിത്യജീവൻ മഹാപുരോഹിതനുമുണ്ട്, ആ നിത്യജീവൻ സഹപുരോഹിതന്മാർക്കുമുണ്ട്. അതിലാണ് അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഉന്നതവുമാണ്, നിത്യമാണത്. तो जिस रीति से महायाजक में अविनाशी जीवन आ गया है, उसी रीति से सहयाजक में भी अविनाशी जीवन है, और ये अविनाशी जीवन से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उस जीवन में सदा हम लोग प्रभु के साथ युगानुयुग हम जिएंगे। उस आधार पर किया हुआ कार्य है प्रभु ने हमारे लिए किया है। അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ആ മഹാപുരോഹിതനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് തേജസ്സിൽ. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാമും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. क्योंकि हम लोग मसीह में उनका सहजीवन हम लोग हो चुके हैं। मसीह हमारा याजक है और हम लोग मसीह हमारा महायाजक है और हम लोग सहयाजक है। उस मसीह में हम लोग पुत्र, मसीह के द्वारा उनके जीवन मिलने की वजह से हम लोग परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं। एक दिन जब मसीहा महिमा में प्रकट होंगे, उसके साथ हम भी उसी अनुग्रह में और महिमा में सबके सामने हम प्रकट होंगे। ഇതാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് കട്ടിയായ ആഹാരം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മാന്യതയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ രാജകീയമായ ആ ഡിവൈൻ നേച്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളായി പൗരോഹിത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദൈവം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो अन्न खाना मतलब क्या? इब्रानियों का पुस्तक 6वां अध्याय में पढ़ते समय में अन्न मतलब क्या है कि तुम लोग, तुम्हारा अवस्था, प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम्हारा अवस्था क्या है। उस अवस्था हो जाने के बाद तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, किस रीति से पवित्रता जीवन जीना चाहिए और प्रभु में कैसा तुम्हारा अवस्था है, ये सब बातों को जानकर अंदर जीवन में बढ़ना है अन्न खाने का मतलब। കർത്താവ് നമ്മളെ ആ നിലയിൽ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പദവിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം.
प्रभु ने हमें इस रीति से ऊंचाइयों की रीति में हमें बुलाकर हमें रखा है, उसके लिए നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളെ നമ്മൾ താണവരായിട്ടും നമ്മളെ വിലയില്ലാത്തവരായിട്ടും കാണുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാന്യം സംഭവിക്കുകയാണ്. अगर हम लोग इस जीवन में आने के बाद हमारे सहभाइयों को अगर हमने छोटा देखा, उनको और उनको 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 अगर सही रीति से मसीह जीवन में ना देखते हुए उनको छोटा करके अगर निंदा कर रहा है, तो मसीह जो हमारे लिए याजकीय जीवन में जो हमारे लिए सेवा कर रहा है और मध्यस्थी कर रहा है, उसका सही अर्थ हम ना समझकर हम मसीह को निंदा कर रहे हैं. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സഹപുരോഹിതനാണെന്നുള്ള വാല്യൂവോടുകൂടെ കാണത്തക്കവണ്ണം ഉയർന്ന നിലവാരം ജീവിതത്തിൽ, ഉയർന്ന ധാർമ്മികത, ഉയർന്ന നിലവാരമൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്തോടെ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന കട്ടിയായ ആഹാരം. इसके लिए हम लोग सब लोग हम जब एक दूसरे भाइयों को देखते समय में ये सामने वाला भाई मुझसे भी श्रेष्ठ है, मैं उससे नीचा हूँ, वो सामने वाला भाई मुझसे बड़ा है बोलकर एक दूसरे को हमेशा श्रेष्ठ समझकर अपने आप को नम्र कर दूसरों को श्रेष्ठ समझना ही है सच्चा याजकीय सेवा का जो अर्थ, जो मतलब वो वही लोग कर सकते हैं जो अन्न खा रहे हैं, वही कर सकते हैं. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവം ഉയർത്തി തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് എത്ര ഭാഗ്യം തന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിൽ സഹപുരോഹിതന്മാരാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാണ്, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ഈ ഉന്നത പദവി കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം തന്നു. ആ മക്കൾ എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാകണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. इसलिए परमेश्वर का कितना धन्य हो, उन्होंने हमें इतना बड़ा ऊंचा बुलावट से हमें बुलाया कि हमें स्वर्ग का स्वर्गीय स्थानों में हमें बुलाया, बड़ा बुलावट से बुलाकर राज्य के अधिकार बनाया और याजकों का समाज बनाकर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें स्वर्ग का सबसे ऊंचा स्थान में मसीह के साथ याजक बनने का सेवा में हमें रखा है. इसलिए देखकर प्रभु को और अधिक धन्यवाद करें. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रभु का स्तुति हो. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഹോദരന്മാർക്ക് प्रभु हम सबको सहायता करे. प्रेज द लॉर्ड.